میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اس چرچ کے عرفان صاحب کے لیے جن کی سرجری ہوئی اور خدا نے شفا بخشی اور اس قبول کیا کہ وہ چرچ میں آ سکے، اپنی ذمہ داری کو نبھا سکے۔ خدا کا شکر۔ سب میرے عزیزوں، کل بھی مجھے میری ایک ٹیچر نے کہا کہ سر جی بپتسمہ کے بارے میں کسی نے مجھے پوچھا ہے تو اس کے مناسبت سے کچھ حوالہ جات مجھے بتائیں، تو میں نے اسے کہا کہ میں مکمل میسج ہی بھیج دوں گا۔ اور آج صبح میں اپنے شاگوٹ چرچ میں گیا، وہاں بپتسمے تھے، تو اگلے ویک میں ہم 3 بجے یعنی سنڈے کو ہم اوپر بپتسمے میں دیں گے۔ تو جنہوں نے بپتسمہ لینا ہے وہ اپنے نام لکھوا سکتے ہیں یا لکھوا سکتی ہیں۔ سو بپتسمہ یہ ہے کیا؟ اس کے لفظی معنی کیا ہے اور اسے کیوں لینا ضروری ہے، اور جب ہم لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے، اور جب ہم نے بپتسمہ لینا ہو تو کن کن مراحل سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے۔ بپتسمہ چرچز میں بہت ایک متنازع ہے۔ کیسے؟ بعض کہتے ہیں چرچز کہ بچپن میں جو گود میں بچہ لیا ہے اسے جو برکت دی جاتی ہے وہی بپتسمہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جوانی میں جب پانی میں غوطہ دیا جاتا ہے تو وہ بپتسمہ ہے۔ ہم ان سے ہٹ کر ہم یہ سمجھے کہ خداوند کے زندہ کلام کے مطابق بپتسمہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے، کیسے لینا ہے، اور اگر لیتے ہیں تو کیا انعام میں ملتا ہے۔ سو میرے عزیزو، بپتسمہ کے لفظی معنی ہوتا ڈبونا، دفن کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا حکم کسی زید بکر نے، کسی باؤ پادری نے، کسی فادر بشپ نے نہیں حکم دیا، بلکہ خداوند یسوع نے یہ حکم دیا، اور آج ہمارے تک خداوند کے زندہ کلام کے ذریعہ سے پہنچا۔ وہ حکم کیا ہے اس کے لیے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت انجیل 28واں باب اس کی 19ویں آیت، اور جو بھی نکال دے وہ پڑھے۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ کلام مقدس کے پڑھیں، سنیں، سمجھے اور قبول کیے جانے پہ خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ خداوند کا حکم، اور خداوند کا حکم کیا؟
बस तुम जाओ और सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटा और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देने के लिए जरूरी है कि शागिर्द बने। जैसा कि खुदावंद ने हुक्म दिया, तो मेरे अजीजों, जब यीशु 8 दिन का था तो क्या हुआ, खुदावंद यीशु को हैकल में ले जाया गया। क्यों ले जाया गया? ताकि वो बरकत ले सके, बपतिस्मा नहीं। वो क्या था? बरकत थी। और खुदावंद के बंदा ने कहा, उसे खुदावंद को गोद में लेके बरकत दी और बाप से रिक्वेस्ट की कि मेरी आंखों ने आपकी निजात को देख लिया है। मेरे अजीजों, बपतिस्मा जो है, खुदावंद जब भी हुक्म देता था, सबसे पहले वो खुद करता था। क्या खुदावंद ने किया? और बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? हम एक और हवाला पढ़ेंगे, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत की 3 बाब उसकी 13वीं आयत से 17वीं आयत तक, और जो भी निकाले पढ़े। थैंक यू बेटा। कितना वाज़े है कि मेरे अजीजों, जब दरियाए यरदन में खुदावंद यीशु मुकद्दस यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया, तो मुकद्दस यूहन्ना ने क्या फरमाया कि मैं तो खुद मोहताज हूं कि आपसे बपतिस्मा लूं। तो खुदावंद ने फरमाया, अब तू होने ही दे। क्यों होने दे? क्योंकि हमें इस रास्तबाजी के काम को पूरा करना है। मेरे अजीजों, अगर खुदावंद यीशु ने रास्तबाजी के काम को पूरा किया, तो हमने क्यों रास्तबाजी के काम को पूरा करना है? अगर हम पहला पत्रस 2 बाब की 21वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, और खुदावंद ने दुख उठाकर हमें एक नमूना दिया कि हम उसके नक्शे कदम पर चले। हमने अगर यीशु के हैं, अगर मसीही हैं, अगर मसीह के नाम से कहलाए जाते हैं, तो हमें यीशु के नक्शे कदम पर चलना है। और जब यीशु के नक्शे कदम पर चलना है, तो अगर खुदावंद ने रास्तबाजी के काम को पूरा किया, तो मुझे, आपको, हम सबको भी उस रास्तबाजी के काम को पूरा करना है। और हम अगर इस रास्तबाजी के काम को पूरा करते हैं, तो मेरे अजीजों, इन्हीं आयात में लिखा है कि जब खुदावंद बपतिस्मा लेके दरिया से बाहर आया, तो खुदा का रूह कबूतर की शक्ल में खुदावंद पे आके बैठ गया, और आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो मेरे अजीजों, जो बपतिस्मा लेते हैं वो रास्तबाजी के काम को पूरा करते हैं। और मेरे अजीजों, रास्तबाजी के काम को पूरा करने के लिए 3 मराहल में से गुजरना पड़ता है। पहला मरहला
वही खुदा का अर्शाद आज़म के सब कौमों को शागिर्द बनाए, यानी हम खुदावन के जिंदा कलाम को सीखें। और इस पहले मरहले को पूरा करने के बाद दूसरा मरहला क्या है? वो है मुकद्दस मरकस की मार्फत जी, उसका 16वां बाब, उसकी 16वीं आयत। इसमें लिखा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। मेरे अजीजों, ईमान किस पे लाना? खुदा यीशु पे। क्या ईमान लाना? कि खुदा यीशु मेरा शख्सी निजात दहिंदा है। खुदा यीशु ने मेरी खातर दुख उठाए, लांतान किया गया। मेरा खुदावन मेरी खातर सलीब पर हुआ। मेरे खुदावन ने मेरे लिए अपनी जान दी ताकि मेरी जान बच जाए, और उसने हमें बचाया और सलीब पर हमारे सारे गुनाहों का कफारा अदा कर दिया। मेरे अजीजों, अगर बच्चे का बपतिस्मा है तो जो बच्चा गोद में है उसे क्या पता कि यीशु कौन है, यीशु ने मेरे लिए क्या किया? उसे तो ये नहीं पता कि उसके बाप का नाम क्या, उसे तो ये नहीं पता उसकी माँ का नाम क्या। क्यों? क्योंकि तो वो तो गोद में है, वो तो खुद चल नहीं सकता, उसे कुछ पता नहीं। इसलिए यीशु को 8वें दिन बरकत दी गई। इसी तरह खुदा यीशु ने दरियाए यरदन में बपतिस्मा लिया। तो पहले हमें खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखना है, फिर खुदावंद यीशु पर ईमान लाना है, और एक और मरहला है, यानी तीसरा मरहला, वो है हम हवाला पढ़ेंगे इमाल 2 बाब, उसकी 37वीं और 38वीं आयत, और जो भी निकाले वो पढ़े। शुक्रिया। मेरे अजीजों, ये है तीसरा मरहला। पहला तालीम लेना, यानी सीखना, उसके बाद यीशु पे ईमान लाना। तीसरा मरहला ये तो उसका इनाम मिलेगा। वो इनाम अभी हमने सुना कि रूहुल कुद्स इनाम में पाएंगे। मेरे अजीजों, मगर चर्चिस में कुछ ये भी बड़ा मुतनाज़े है कि जो बपतिस्मा लेता है, जिसे रूहुल कुद्स से नाम में मिलता है, तो सिर्फ अगर गैर ज़ुबान ना बोले तो वो रूहुल कुद्स नहीं। ऐसा नहीं है। जो ये कहे कि सिर्फ गैर ज़ुबान बोलने से रूहुल कुद्स है, वो बोले जहाँ मर्जी। मेरे साथ इस बात पे खुदावंद के जिंदा कलाम में से बात कर दे। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, नेमतें तरह तरह की हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हो सकता है किसी को गैर ज़ुबान की नेमत, किसी को शिफा की नेमत, किसी को कलाम की नेमत, किसी को नबूवत की नेमत। अब ये नहीं कि जो कलाम सुना सके वो गैर ज़ुबान भी बोल सके। जो गैर ज़ुबान बोलता है वो जरूरी नहीं कि वो उसके पास शिफा भी हो, ये जरूरी नहीं कि उसके पास कलाम या नबूवत की भी नेमत हो। ऐसा नहीं है। कोई खुदावंद नेमत देता है। बहुत ऐसे हैं जिनको रूहें जीतने की नेमत मिलती है। मेरे अजीजों, इसलिए हम इन चक्रों में ना पड़े, बल्कि हम इस बात पे यकीन करें
کہ بپتسمہ جو ہے یہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اور جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائے جاتے ہیں، اور جب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہو جاتا۔ اگر ہم اس وقت تک بپتسمہ نہ لیں تو ہم خدا کو باپ کہیں تو یہ نہیں پاسبل۔ کہہ تو دیں گے مگر ہے نہیں، جب تک نئے سرے سے پیدا نہ ہو اس وقت تک ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب تینوں مراحل سے گزر کر ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو میرے عزیزو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک اور حوالہ پڑھیں گے، غلاطیوں 3 باب اس کے 27ویں آیت، اور جو بھی نکالے وہ سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ شکریہ۔ جب بپتسمہ لیتے ہیں وہ مسیح میں شامل ہوتے ہیں، اور مسیح میں شامل ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یسوع کو پہن دیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ بچپن میں بپتسمہ لے لیا، وہ بپتسمہ نہیں، وہ برکت ہے کہ یہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا یا پیدا ہوئی، اور خداوند کے منصوب نے اسے برکت دی۔ وہ بپتسمہ نہیں ہے، بپتسمہ لینے کے لیے شاگرد بننا، یسوع پہ ایمان لانا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، ان سے توبہ کرنا اور بپتسمہ لینا۔ اور جب بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم جیسا ابھی آیت میں پڑھا، ہم نے یسوع کو پہن لیا، اور جب یسوع کو پہن لیتے ہیں، جب یسوع کو پہن لیتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے۔ شکریہ، کتنا مزید۔ جب یسوع کو پہن لیتے ہیں تو میرے عزیزو ہم اس مصیبت سے نکل کر بلّہ کے خون سے اپنے گناہ آلود جامے دھو کر سفید کر دیتے ہیں۔ ہمارے گناہ آلود جامے یہ بلّہ کے خون سے دھل جاتے ہیں، اور جب بلّہ کے خون سے دھل جاتے ہیں تو میرے عزیزو ہمارے جامے برف کی مانند سفید ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو اس وقت ہم نے یسوع کو پہنا ہوتا ہے، پھر یہ زندگی ہماری نہیں رہتی، پھر یہ زندگی خداوند کی ہوتی ہے۔ پھر ہم اس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں جیسا خداوند چاہتا ہے، مگر افسوس خداوند کے منصوب ہمیں بہتر گائیڈ نہیں کرتے۔ اسی لیے بلّہ کے خون سے جامے دھو کر بھی، یسوع کو پہن کر بھی، خداوند یسوع کا مقدس بدن، مقدس خون اپنے بدنوں میں شامل کر کے بھی ہم یہ کرتے ہیں بڑے گناہ گار ہیں، بڑے پاپی ہیں، ساڈا دل ٹھیکا، ساڈا اس پروگرام پہ ٹھیکا نہیں۔ میرے عزیزو ایسا کہہ کر ہم خداوند کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا نہ ایسا نہ کہیں۔ کیا ایسا ہوگا کہ خداوند کہے گا بشپ صاحب، ایڈر صاحب، آپ نے 100 گناہ کیے، 98 معاف دو کے لیے دوزخ کی آگ میں جاؤ؟ کیا ایسا خداوند ہے؟ کیا ایسا
खुदावन ने सलीब पर कहा, नहीं मेरे शिशु, खुदावन ने कितने गुनाहों का कफारा अदा किया? सारे गुनाहों का कफारा अदा किया। और हमसे गलतियां और खताएं सरजद होती हैं, तो जब खुदावंद के आगे सर्वगुण होकर मुआफी मांगते हैं तो हमारा खुदावंद मुआफ करता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम बपतिस्मा को चर्चिज से सुनकर पादरियों, बिशपों, फादरों, बाबों, मुनादों से सुनकर हम इसे मुतनाज़ा ना बनाएं। हम खुदावंद से मदद मांगें, हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखें कि बपतिस्मा लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और अगर लेते हैं तो क्या राष्ट्रवादी के काम को पूरा करते हैं? क्या हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं? क्या बपतिस्मा लेंगे तो हम यीशु को पहन लेंगे? क्या हमारे गुनाह आलू जमे प्रभु के खून से धुल जाएंगे? इन बातों पे हमें गौर करना है। और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, वो बचपन के बपतिस्मा को, उस बरकत को बपतिस्मा न कहें, बल्कि खुदावंद की जिंदा कलाम के मुताबिक पहले कलाम को सीखें, यीशु पर ईमान लाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लें, ताकि हम यीशु को पहने, ताकि हमारे जामे प्रभु के खून से धुलकर सफेद हो जाए। फैसला आपने करना है कि वो बचपन का बरकत जो है वो बपतिस्मा है, या हमने बड़े होके खुदा के इन हुक्मों के मुताबिक चलकर मराहल में से गुजरकर बपतिस्मा लेना है। खुदा का सबको बड़ी बरकत दे।